Halo, selamat sejahtera. Saya Proton 3S dan Jarom. Kita berada di dalam Proton A70 Executive keluaran 2020, A70 CKD lah senang cerita. Dan model CKD dilengkapi dengan ventilated seat untuk varian Executive dan Premium, dan juga Premium X. Jadi saya nak tunjukkan macam mana kita nak gunakan ventilation seat ni. Ventilation seat ni hanya pada seat depan saja, iaitu belah driver dan belah passenger. Dan sebelum itu, kalau anda rasa video ini menarik untuk anda, jangan lupa like. Kalau tak suka, tak payah like. Dan subscribe channel saya untuk kongsian lebih banyak video berkaitan feature-feature ataupun ciri-ciri tentang kereta Proton, ataupun komen-komen saya berkaitan kereta Proton secara umum. Dan jangan lupa share video ini kepada rakan-rakan. Kalau nak beli Proton atau ada persoalan tentang kereta Proton, boleh juga kontak saya di dalam link WhatsApp di dalam description ataupun di ujung video. Baik, kita nak tunjukkan macam mana nak guna ventilation seat. Ada dua cara untuk kita akses, sebab dia tak ada button fizikal dekat AC control. So kita kena scroll dari dalam infotainment screen ataupun ISU. So kita pergi ke menu HVAC ataupun hatchback. Untuk model CKD, software dia dah update. So kita akan nampak dekat menu untuk aircon ni akan ada gambar kerusi dengan kipas dekat tepi ni. Ni untuk belah passenger depan, ini untuk belah driver. So kita nak on ventilation, kita tekan saja, dia akan first pergi ke level 3. Kita boleh nampak dekat sini. Untuk belah driver, ventilation sudah on pada full blast. Kalau kita nak kurangkan, kita tekan saja, dia jadi 2, tekan lagi sekali dia jadi 1, dan tekan lagi sekali dia akan off. Kalau nak on, tekan lagi sekali sampai dia jadi 3 dan warna biru lah. Dan satu fakta berkaitan ventilation seat ni ataupun ventilated seat, dia bukan blow angin ke buntut. Dia sebenarnya menyerap angin daripada belakang kita ataupun sebab kereta ni masih baru, plastik tak buka lagi. Kita tengok dekat seat ni dia ada lubang-lubang ni, perforation dekat leather ni. Sebenarnya dia tak blow angin dari menerusi lubang-lubang ni je. So kalau kita on ventilation, kita tak akan rasa angin dekat belakang. Tapi ventilation ni berfungsi dia menarik angin yang ada daripada atas seat ni. So kalau macam kita on belah passenger, sekarang kita on belah passenger. So kita boleh rasa dekat sini sebenarnya dia tak akan ada angin tiup keluar, tapi kita boleh rasa angin sedut ke dalam. So benda ni membantu kalau macam kita badan berpeluh atau nak kurangkan rasa panas di belakang. Angin yang disedut ni akan menjadikan buntut kita sejuk lah. Dan dia ventilation cuma ada dekat bawah ni je, dia bukan ada dekat belakang ni. Dia cuma dekat sini. So bila kita on ventilation, tempat duduk ni tak rasa panas lah. Ni dah rasa sejuk. Boleh rasa angin dia tak berbahang. Dia cuma dekat buntut je. Fakta untuk ventilated seat A70 hanya dekat bahagian bawah ni je, dekat seat base. Kalau dekat cuaca Malaysia ni, kalau nak efektif memang kena pakai 3 lah. Kalau pakai 2 atau 1, dia tak rasa sangat. So sekarang ni untuk belah driver, saya dah alihkan plastik. So saya onkan ventilation dia. Ni saya tutup dulu yang belah passenger. So dah tak ada ventilation, dia dah tak sedut angin. So nanti dia akan rasa biasa lah. Tapi ni sebab saya dah on aircon, kipas aircon turun sikit lah. Ataupun kita boleh control aircon kat sini juga. Kita boleh je tekan sini. Kita boleh control aircon 3 cara, daripada button kat sini ataupun dekat screen, atau guna voice command. Cakap pasal voice command, ventilation juga boleh guna voice command. So cara dia selain yang kat screen ni, kita boleh gunakan Hi Proton, Coming. turn off ventilation. Sorry, this feature is not supported and please try some other commands. Seat ventilation off. Seat ventilation for all seats is turned off. Turn off ventilation for driver.
I'm not sure I understand. You can also say increase or decrease the fan volume or temperature. Driver seat ventilation off. Okay. Turn off seat ventilation for driver side. Okay. So kita kena guna komen yang lebih mudah lah. I'm not sure I understand. You can also say increase or decrease the fan volume or temperature. Cancel. Okay. Exit. Okay, kita demo lagi sekali guna voice command. Hi Proton. Order please. Driver seat ventilation on. Okay. Turn on seat ventilation for driver side. So sekarang seat belah driver ventilation sudah on. I'm not sure I understand. You can also say increase or decrease the fan volume or temperature. Cancel. Cancel. See you. So kita nampak dekat sini dia dah on ventilation, tapi kalau guna voice command dia on dekat speed 1 je. So kita nak increase full ventilation. Hi Proton. What's up? Driver seat ventilation max. Sorry, this feature is not supported, then please try some other commands. Driver seat ventilation level 3. Sorry, this feature is not supported, then please try some other commands. Increase ventilation. Sorry, this feature is not supported, then please try some other commands. Driver seat ventilation full. Directions to where? Cancel. I'm off now. Hi Proton. Coming. Driver seat ventilation full. Okay. Turn off seat ventilation for driver side. Driver seat ventilation maximum. I'm not sure I understand. You can also say increase or decrease the fan volume or temperature. Driver seat ventilation on. Okay. Turn on seat ventilation for driver side. Seat ventilation driver side. Hi Proton. Follow you. Driver seat ventilation level 3. So Okay, so untuk voice command dia macam kurang berkesan sangat, so better masuk je dalam screen ni lah. Cancel. I beg your... I'm off now. Itu secara kasarnya kita nak gunakan ventilation, sama ada kita masuk dalam screen ni atau kita guna voice command. Tapi kalau guna voice command nampaknya dia on ventilation, dia on dekat level paling rendah lah. Saya cuba lagi sekali macam mana nak adjust ventilation fan speed ni. Hi Proton. Follow you. Driver seat ventilation 3 speed. Okay. Turn on seat ventilation for driver side. Ventilation fan speed 3. I'm not sure I understand. You can also say increase or decrease the fan volume or temperature. Increase fan volume. Alright, fan volume is now increased to level 5. Help. Help. I'm not sure I understand. You can also say increase or decrease the fan volume or temperature. What can you do? Saya rasa itu saja fungsi yang ada kalau guna voice command. So ini untuk bakal owner S70 SKD lah yang beli S70 Executive dengan premium, nak guna ventilation, boleh guna voice command atau guna hatchback app ni dan tekan saja gambar kerusi di sini.
Kalau nak full lah, kalau nak tengah drive, better guna voice command, tapi dia akan keluar yang level 1 punya speed. So kalau untuk guna voice command, kita just sebut driver seat ventilation, dia akan on lah. Kalau passenger seat, sebut passenger seat. Contohnya, hi Proton, How may I help you? passenger ventilation. Sorry, this feature is not supported and please try some other commands. Passenger seat ventilation. Sorry, this feature is not supported and please try some other commands. Front passenger seat ventilation. Time out getting place information. Please say it again where you want to go. Seat ventilation. Tell me where will you go? Cancel. Bye. Hi Proton, It's me again. seat ventilation. Okay, turn on seat ventilation for all seats. Okay, so kalau untuk passenger depan dia guna co-pilot. I'm not sure I understand. You can also say increase or decrease the fan volume or temperature. Co-pilot ventilation off. Okay, turn off seat ventilation for co-driver side. Co-driver ventilation on. Okay, turn on seat ventilation for co-driver side. Cancel. Bye. Okay, sama juga. Nampaknya kena guna perkataan co-pilot atau co-driver baru dia faham. Sebab dia hanya boleh terima komen yang pendek-pendek je. Jadi saya rasa itu saja perkongsian untuk gunakan seat ventilation dalam S70 CKD. Ini hanya untuk model eksekutif dengan premium je, dan juga premium X. Jadi untuk mereka-mereka yang ingin berasa selesa bila memandu jarak jauh, seat ventilation ni adalah satu feature yang sangat-sangat saya suka, dan untuk general Malaysian sangat menghargai features ni. Kita tak perlukan heated seat, tapi kita suka ada cool seat ataupun ventilated seat. Dia akan menyejukkan seat ni untuk keselesaan. So itu saja perkongsian daripada saya dari dalam S70 Executive two-wheel drive versi 2020 ataupun S70 CKD. Ini adalah warna ruby red. Jadi sehingga ke video yang akan datang. Sekian, terima kasih.